Sau jima, sau telo sebayang, matoh pang telo, kam telo lim. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga dalam marana nak jika Tuhan Yesus Kristus kalau barasu kenapa nikah jima ni. Binatang na jaka naman kalau Tuhan sang kelanghi dalam surat ka alam saan kalau basa dalam Yakobus kalau barasu kenap abin kalau dangalah hawah ni jimani lan bate tusauk menali amte karan di kalau barasu kenap abin te krai ni kalau sebayang jabula maang kalau te din kalau maya kalau indri kalau dalam dahuman dalam marang Tuhan Yesus Kristus kesebayang mengilan amin. Kalat-kalat suku jangan pakai ya ni ke mana forward ni jadi forward ujung dekat bicara dalam gambar ni hana kelingai cermin alang ngawantang ngelingai di kelingai alang kajau alang tetro jenang tina uripani awi jam tuk kelingai uripani awi jam tuk kelingai alang antara jenang dalam surat Yakobus ji Yakobus tulan ji 23 atau 24 Meninano ko kontrol nito si jadi kada ni pura ya, aku bahasa ngelua dalam Yakobus sulanji jauh 23 hingga 24. Tanah tiji keluna dalam hitua dahawati binusiha nyohna ihawi ji keluna dalam nyinang nangna alam kelingai. Kaya ya nyinang batung na baka pelalau hadau naiha nusiha jam menutup jam batung nalaan. Dahun bahasa Indonesia Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin baru saja ia memandang dirinya ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Menanalang surat Tuhan baralam Yakobus ini. Hati kelingai, ngabantang ngelingai batung tam, ngabantang ngelingai katalangan tam ngelingai. Tema lang agreement telo jimani hana uripani awe jantur kelingai. Uripani awe jantur kelingai hidup ini sang umpama cermin. Te petikan alang bahasa ini di hati
Tetlo patikan atau kot. Ay kurin ay daw English ni life is like a mirror. Smile at it and it smile back to you. Uri panini janji kelingay. Tego ka maluhaw na kelingay. Kelingay anak ka malu ninang ikat. Dahon Profesor Buhaya. Pegang cermin selalu lihat kesalahan diri sendiri. Bukan pegang kanta pembesar untuk lihat kesalahan orang lain. Anak gunakan. Anak-anak tinggal atau pakai jalan untuk handin. Mengtarantar nujo ada di habis di surat Tuhan nujo batu belok, batu permai. Terkadang bercermin membuat kita sadar bahwa hidup pun tidak selalu benar. Nah, ini kalau zamannya, mereka ngaban ke saku pedong, ngaban kalau ke tenang pedong. Abin urip nih. Namun gak dalam salah. Cerita kuno dari Tiongkok ataupun China. Alam roh barat nadi ulang kok meluat. Ya kita jilah ke alam nak kebun adalah kina. Mana payan apa kelingai, mana payan hajan kelingai. Igulah kaya ni nyakun kebun na. Ni kleam kan nyinang na. Abing gaban na dalam kelengay ati. Ya, tutak na laki ning liam. Nalon kelengay ni amin. Den te doh na pala ho curiga ko rin tam di. Homtang na nun laki ko ngeliam paan nun nilo kena. Ba, buhan nyinang tengaban laki na tike baka pesok haji kana nyinang ke. Nanyenang ke baka teji doh dalam gaban dalam kelingay ti patut ka na nuni liam ke doh na lo ni teji kalau ngaban nang liam putun daw ni jadi kaya sam puli dihin na laki na nabarahin na inay ko sila na puli dihin lakhawak yak barik na sisaw barik na te doh simpanana kena. Mang sebarang mang tungtung persa sayo kay usitaran te bukti na tini kan hawananan. Jadi nanyinang pake daya na nalana di nanyinang. Hanyinang so nunutok jah muku ni kena. Musinan lan jah muku ni kan dahayanan. Jah pete-pete na dalo. Naina bapak mertua na nyinang. Kanundo kena. Nungko nani ini te bukti na ni. Te jito kalam sayo kena lakayaan na nyinang. Hehe kena pelaan. Liao-liao pa dahayaan ni. Te jilake simpanan na kena. Anan long hadaleh kina manampayan dah jam kanung kelingay iti. Jadi kelingay ni homka tuk na lang andang antang pakai guna kelingay ngawantam nyenang batung tam ngawantam ngelingay batung tam ngelingay hendang tam manampayan tam na itam ngelingay itam nyenang yun buk tam sayuk kelingay ni lahod hatay te alan alang kawidi ha hatay kelingay ti ha. Ja, tegutan pakai alan nati. Jam ni tam kelita alang nai menunan. Ja tam am te petung. Kelingay lang sa tay te tingkungan jalan lang kadi. Te alan. Kelingay lo side mirror lang te kelita. Te kelingay lang hatay te kelita lo. Nunina dohning lingay nang na. Itam kelingay nang tam. Ani kelingay lang hakuma side mirror lang te kelita. Ngawantam dang nyinang kelita lang naiman na laong tam. Ngayon si tam. Dahil kelingay nila ho namin malah.
na malah jabat telo metay kelingay te tanani tagwala ni na bi hujung alah ti tay laho na amin kajaw decoration ananji laho ubong ala ang duktun ipa pakai ngawan hanyin ng halam ipanta alang halaong te pandati alang halam lo awi dahon Rick Warren ay kelingay ani alang bara gaban ka manawang nuray pa surat Tuhan lo lang bara gaban na alang halam. Just as a mirror reflect what you look on the outside, God's word reflect what you are on the inside. Nunana lang anu Rick Warren baraji laki pangkodba. Jadi nunana kahum gunah kelingay, te pa gunah na lang habe. Te jilake bakeh ko na di. Siguta sekolah secondary menuna. Tau kisah kan di bilan. Anak te kudak na. Tayo na jelang-jelang do. Binuno dan nyam do menuna alam sekelas itu pakai mini. Siapa pakai ini halo. Nak tayo te unahan dalo do hari. Jogo do nan jam bungat lalan dalo. Anan pakai kelingay salapanan. Jadi kahom gunah kelingay ini. Mesti tak jam lima lang anda gunah. Bi kelingay ini kan Rick Warren na ngawan temengay lang manawang tua. Alang halam mati surat Tuhan dalang baray ka dalam kelingay iti. Aduh. Yung kontrome nana to uli gunduan na din nun ini. Apnyak di pa pelalo tapi hatay. Baik tay to lebih daw tlo ni. Ham jadi na niya. Ang kontrome nana to. Okay, sa pitak na lahat. Uri pa niya we jam tuk kelingay. Kaya telo alang naan lang sa barat ini. Surat Tuhan dalam Yakobus tulanji 23 atang 24 nandi. Alang bara marong tuk kata na. Uri pa niya we jam kelingay. Dahin buhop Tuhan na ninalang kelingay. Buhop Tuhan na ninalang na ok itam. Alang ang tampakay. Buhop Tuhan na jam tuk kelingay. Alang ang tampakay dalam urip tam. Yung tayo bunji din na to ah. So, ang kontrol naman yun, nanda. Biya, forward. Ya. Dang ya. Okay, tinih na rin. Alam Yakobus, tulanji jauh 23 atang 24. Yakobus ani, Rasul Yakobus, Yakub, Yakobus, James, dalam English James. Rasul Yakobus atau James, ihani harin Tuhan Yesus. Harin laong Tuhan Yesus. Yesus na kanak suntanani awin kenantingan belua. Yusuf alang hawan Maria mati. Anak tenanak naman Tuhan Yesus ni. Di mananak na hana Yakobus. Artina ke Yakobus ani murip dahin Tuhan Yesus. Pejita lamamin dahin na. Yakobus ani hana harin Tuhan Yesus bara. Teguh itang basa surat Tuhan. Teguh itang basa surat Tuhan.
Itam pelamana dalam surat Tuhan hati lihat sang petula menitam. Lihat apa sang petula alang lan te alam kenap tam. Kata nak awi salah lang te dalam kenap tam ti surat Tuhan dang petula na. Tino ngabam tay saru surat Tuhan dang barana. Jaitam nai pokuli kenap mensala. Jaitam bertobat kun dahadi. Jaitam pokuli kenap. Uli pala Tuhan. Abin petulalam kenap ni jito ko lang sihok. Duyah telo. Sang petula ka dalang sihok dalam kenap telo. Abin abin teka lang marong teka lang amarong padong. Ha na kulunan ko ma personal private meta kan ha. Hal pribadi sidang bara. Tegu te masalah Bill Clinton na de dahin Monica Lewinsky. Kahom dah interview ay ha matang ha. Usi pertuha mengakun. Hasang nasalah din Monica Lewinsky ji dah lang nya dalam White House. Tai hujung-hujung dah matang hanan ko na it is my private life. Urip ko pribadi si ko dang matang na kana. Abin na nun abin ni tam duya petula katalang alam kenap tam. Alang siok dalam kenap tam. Biawitam akun salatam ke surat Tuhan. Awitam akun na hau unan Tuhan. Allah tamail ha surgati dang masitam dehe nyalamitam. Iha dang ok sayu menitam. Iha mana kenap tam maring diperbaharui transformation na. Jadi surat Tuhan alam Yakobus lang antalo basa ni. Iha na surat Tuhan alang ngalingay alam kenap telo. Ja telo jam tino alang amaga dalam batung telo dalam murip telo. Ja telo nai pokuli kenap. Awin tamay lang surgati hana tamay lang masih penuh asina penuh alam nak titetam. Dahin ha haman na urip tam maring. Ji nyanyi lang tam na pa hati urip maring lang te dalam Tuhan. Jadi urip lang menuna ati utam lakna. Sinitam ngiyah na laan. Itam o an Tuhan ngamaring. Anan tuju na alang an Yakub ni bara. Surat Tuhan alang awik lingay ni dang ngelingay dalam kenaptang. Slide kedua rin. Oke. Buhub Tuhan uha na ok itam. Surat Tuhan ataupun buhub Tuhan uha na ok manitam. Te alam 66 buhub alang te dalam surat Tuhan. Dahing kahom huy 40 halang ngalong na. Buhub ani. Ati uan Tuhan ok manitam ji pemberian na manitam. Ihaka buhub tam alam dahon tam kayani andah na alam duman ji libu pitana tu pul saya adi ute na jaji maring tua. An pedita ubung dahin taman urip taman ngojok dina. Uhuman uhana ni hada salin na lang jaji menuna laan. Alang hitok ko alam duman jilibu pitan atu pitan puluh di dah lancar buhub tam kayan. Surat Tuhan dahun tam kayan ni alang menjaji menuna atau jaji maring. Dahin buhub Tuhan ni hana pemberian alang man Tuhan Allah menitam lang naok menitam. Ihai kamurip tam awi Tuhan Yesus Kristus te buhub te alang naok itam ni. Awi nanina buhub urip alang manitam. Hating ngabantam ngelingay pakai surat Tuhan. Tam ngelingay urip talang halam mati pakai surat Tuhan. Jatam dang namay urip tam, ja urip tam tay mega te kenap Tuhan. Realign gurin hadi. Tanah na kelita tam tay kawi-kawian naw na di pa. Tay ni tam green ha kadai kelita ti na alignment na kan tam. Jah tutaw sayo jah am tay dindi tay nyayang anaw na. Nunan urip tam alam Tuhan ni surat Tuhan anilho ihana lang nutaw urip tam. Ay urip tam tanyayang bahulay urip tam tanyayang batao. Pakai surat Tuhan ningyo surat Tuhan ningyo tabarat surat Tuhan ani awi piatam na may kalita alignment kalita tam jaha tutaw anaw na. Dawan ni takani tugoy ka basa surat Tuhan. Tugoy tang basa surat Tuhan. Ani na lang ngelingay dalam kenap tam. Ang ngelingay te surat na.
te surat Tuhan. Itam pakai kelingay lang antam nyinang ani di ngawan tam ngelingay nang tam ngelingay batung tam ngawan tam minangalan ngawan tam nyinang katalang habeh tam di surat Tuhan ani hana lang ngelingay talam urip tam. Abin tamay lang surugati makilaw sang masitam hanganap masitam dahil lahoy hanganap patulakan nap na lang lan manitam jatam tay slapin na jam Tuhan tam Yesus Kristus anan lang kanap na jadi nunana surat Tuhan ni jatam tay slapin ni tawi piyawi gaya Tuhan Yesus di alam urip tam tugutam niyo surat Tuhan alang katelo buhop Tuhan ni laho jam tuk klingay alang an surat Yakobus ani bara Yakobus tulan J Joh 25 hati jatam jam jatam basana jatam ngenang na jatam hituk tiha alam Yakobus tulan J Joh 25 ini dahun surat Tuhan tinan oke Yakobus tulan J Joh 25 bi kelunan alang ngenang tebaralang atak tenang lanati ihati tebarang awan daha lesah dahin tangan ngiyo na nusipa iha awi kelunan alang kelanghi pelalaw hadaw biha alang ngiyo na dahin nana kelunan nana alang sang alasayu alam iha nana alam buhupan ni ay jam tuk klingay buhup Tuhan ay jam tuk klingay alang an Yakobus tulan J Joh 25 anan bara abinana ni tambasa na kana tambasa lang na barata lam J Johanan tugu tambasa nan itam dangan nang na review na kun daha di alam Yohanes tulan saya Joh 30 J alang kumano ni Yesus kuma mandaha Yahudi lang inahte ha. Iha ikam gam dahok. Iha na ikam anak sekolah kuilan. Hati hatam gam dahon Tuhan. Ita manina lang anak sekolah na lan. Nan tegutam basana. Tegutam nganang na alang ani Yohanes tulan. Saya Joh 30 jinan bara. Tegutam nganang surat Tuhan ilho alam nyanyi daha Israel tulan jatuh. Pulupitan Joh pitan puluh tusu pamasmur kuma kalalaw meluna koy te tabaraka pahdaw adang koy pelamanana pamasmur ni melulan te tabara Tuhan melulan te dahon Tuhan din pahdaw ni ha pelamanana ngenang na dalam surat Tuhan ni alang katelo alam buhup Tuhan lang jadi kelingay ni. Jat, tiha. Remember. Hitok na itam ti surat Tuhan mangtam hadaw tiha. Awi alam nyanyi dah Israel. Tulan jatuh pulupitan Joh pluji. Nuni lang na baratinan. Alam kenap kuy. Akuy audisi dahom. Ja kuy amna salah onan ka. Hati alam kenap tam pelamanaanan itam disi dahon Tuhan jay tam amna sala lang katelo ani di barong tuk hituk te dahon Tuhan ani hituk te dahon Tuhan atihan na itam ngiyo na nana pelaku firman gundah di usiha kalang hitwa bi antam ngiyo antam na antam ngiyo antam na dalam urip tam nalang bayalo alang agreement lo ang bayalo tuloy hitok tuloy nyenang marong tok klingay uripan ni hanawi jampia na buhup Tuhan alang antro pakai ni alang an surat Yakobus ni bara alang tulo basaan ni di Yakobus tulan J Joh 23 24 tanan di buhu panih na anak ok manitam an Tuhan ok manitam ngawan itam penang urip tam
Alang bayalo halak basah na Ibrani tulan 4:22. Ibrani tulan 4:22 lang kumano ni. Awin dahon Tuhan ati murip dahiningan. Dahin lalaw niat man malat alang pelengap yana. Dahin kuman halam atang metat kenap dahin belua. Dahin tuman tulang dahin hidak. Dahin jam nesan kat daha pelamana alang laong te alam kenap. Surat Tuhan alang kelingay urip telo alang kelingay urip beluan tamani ihana surat alang murip. Usia surat alang matay, surat alang murip. Itam na surat manuna ngalong-ngalong surat. Te ke surat alang dang tang pakai paan. Ay surat perjanjian tam dihin daha agreement tam dihin company dihin areti dang tam pakai. Bitel lo ka tarik luput na Jiduman ka surat ani, dua duman ka surat ni, telo duman ka surat ani. Surat tanah telo seumur hidup minanunan ka ha. Bite surat-surat balay ke sina gunahna. Jiduman dua duman kasi gunahna. Bisurat Tuhan ni hana surat alang murip, si surat alang matay. Menaring kalung surat Tuhan atang kalong na atang keray ni surat ani lo ka murip antang pakai. Usi hatay luput kun dah dia. Dahin ningan. Tamjam nun arti daho ningan ani ya. Dahin ningan. Alang ketelo na baratinan lalo nyiat man malat alang pelengap yana. Kalau nyiat malat alang nyiat ayati yuh alang nyiat ayati dang tamnya piting bulo uring tamnya piting bok tam tiha. Abin kalau nyiat dunana surat Tuhan ni lalau nyiat man at alang pelengap yana. Pelengap yana ni te yana bejani te yana berhujung loh. Dang kamete nore dang kamete nuti. Nunan ha nakatana marung nyiat malat nyiat ti surat Tuhan. Nah, te telok tu kalau na barati ni. Malat Tuhan, dahon Tuhan lang nyiat alang ningana ni alang murip ni. Dang kuman halam atang metat dahin kenap dahin belua. Atang masuk halam. Kuman halam. Metat kenap tam ni dahin belua. Nuno alang na baratinan. Kenap telok menampian telok jam Tuhan. Te alam tuk alang salah. Murip alam salah. Kenap ngenap tenakau ketanun kelunan. Ngenap mukut kelunan. Ngenap metek kelunan. Ngenap pejak kelunan. Teguh surat Tuhan ni. Nyadu dalam kenap ka. Ya metat kenap lang ya kana menbuluak jakati. Dehen ikala kenap Tuhan alang sayu alang alam murip ka. Alang dua na baratinan. Dehen tuman tulang dehen hidak. Tuman tulang dehen hidak. Alam tulang te hidak. Surat Tuhan ni lodang atang inan metat na. Metat na. Ay telo kuman hidak alam tulang bawi ya. Anta munang tulang atiuna. Uri tak dang nyerut hidak. Awin kajau ke mana. Usia malat tung-tung ngabantam netak. Tulang alang mahing ati. Malat alang mahing. Alang sukup sakna. Alang sukup teneh karena jepu na kajau. Uri hadang netak tulang. Dahin nunan surat Tuhan lo. Iha mahing. Dang netak tulang. Atang hidak. Dahin alang ketelo. Dahin nesan kat daha pelamana. Alang laong te alam kenap dah. Kata alam tampla mana alam kenap tang luhut dang hatan sana. Dehinunana surat Tuhan. Alang kelingay urip tamani hati ngabantam nyinang batong tam gabantam penang batong tam. Awilak baraman adi kahum kelunan. Dua te surat Tuhan ni kahum kelunan dua bahasa surat Tuhan ni abinanun abin jam surat ati sang metat kenap dah man hadu jiak dah. Abinanan dia ada basana. Kahum kelunan lang dia basana. Te balai tak lang hidahun kelunan site dah ngendap bahasa surat Tuhan. Tugu ta basana apa? Surat ani nutan urip tak pampaan. Bara-bara ka lang salah tak napaan. Kanda binunane ha. Abin anan kahum kelunan lang ngendap bahasa surat Tuhan. Tugu ta basana nan ya sang ngambalui urip tam tegutam terima Yesus Kristus Tuhan ni laki po urip tam.
Awilam 2 Korintus tulan 5 joh pelu tusu di. Hati-hati ji kalau na nalang naik dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya nah kalau nan maring kena di. Alang una di ulalaw na dahin alang maring alang te kray ni. Ninunin na surat Tuhan alang antam nyinang dalam surat Tuhan dani te jilang bayaloh lo. Siku ngalong na alam surat Yakobus tulan ji jo 22. Telo nyinang barung surat Tuhan ini dahon na. Bisaune kam ngyo dahonan mangkel hitua tanai kam am ngyo na ikam pamoh batong kamdap. Dalam Yakobus tulan ji jo 22 anil ho jai tam ngyo surat Tuhan. Ai dahon bahasa di menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman Tuhan. Nunina pang telo jimani mainai telah hari kelima malam Tuhan tam Yesus Kristus hati marung tok lingai urip tam alang te dalam surat Tuhan ngawan tam nyinang urip tam ngawan tam namai urip tam jai tam ngio Tuhan de ngio halang tenang ngio halang tutau sebayang telo manampai ku melo amai Tuhan Allah taman kami dalam surga. Kalau barasu kenap menikah jimani Tuhan awin sayu ka halam ka mendahu malang uan kalau kelanghi hati dalam surat ka alang kelingay urip kami kelunani ngawan kami ngelingay dalam urip kami ngiyoy ka ja kami dang tutau ja kami dang pendang alang sayu awin halam ka alang nyalam kami paanati Tuhan. Terima kasih awin dahu malang uan kalau kelanghi kalau barasu genap menikah jihimani dalam aran Tuhan kalau Yesus Kristus kalau usabayangan hingga limani. Amin. Jadi dengan itu Tuhan berkati hitam. Dikerai ni aku
Hajau lanteu